Maayong gabi mga igsoon. Mao ni ang akong tubag nining usa ka pastoral leader matud pa sa usa ka obispo gikan sa Osami City. Kalabot sa traditional Catholics. Mao ni akong tubag. Kini gitubag naman ni siya sa mga kaparian sa MCSPX Marian Course of St. Pius X. Apan English man nga o mga lawom pod nga mga terminolohiya ang gipanggamit. Siguro ang ordinaryong mga Katoliko di kayo makasabot. Panang mga intelihente ug katong mga nagtuon pod sa doktrina Kristiyana doon na sad siguro yung masabtan. Ako doon ako akong pinasahi nga tubag, yano nga tubag nini. Ako igsulti mao nga oni. Ang simbahan nga Katoliko karon dunay duha ka matang sa mga sakop. Gitawag mga mistiso Katoliko, kining mga Katoliko nga nasagulan sa pagka-protestante ba. Ang mga panghuna-huna og mga taras pamatasan. Mistiso Katoliko. Gitawag ko ni sila og mga modernist Catholics. O doon na po'y grupo nga gitawag og Espiso Katoliko. Mga Katoliko nga mga Espiso. In other words, gitawag po sila og traditional Roman Catholics. May tawag nining mga Espiso Katoliko. So sa akong post gahapon, nagingin ko, kining obispong mistiso Katoliko, kini ba si Monsignor Humuan sa Osami City. Buot mo pugong sa espisong mga Katoliko sa pagsimba diha sa Katoliko nga misa. For your information, Monsignor Humuan sa Osamis. Kanang gimisa ninyong Novus Ordo Mass or New Mass, kanang dinag-o nga misa ba? Ang misa din ang pari adto na magatubang sa mga tao imbis magatubang sa altar, imbis magatubang dito sa tabernacle, adtos prosepyo magatubang unta. Kanang mga pari karon kabag-uhan nga adto na magatubang sa mga tao. Muna siya ang moderno nga misa, ang New Mass, ang tawagan na Novus Ordo Mass. Din ang mga Katoliko atubangon na sa pari kung misa. So ang altar gitalikdan na sa pari. Mao na siya ang dinag-o nga misa, New Mass. Kana dili kana mao ang misa nga naandan sa mga Katoliko sukad sa pagsugod sa simbahan. Kana siya nga misa binag-o na lang kana. Panahon na lang kana sa 1965 ngadto sa 1970. So giingon ako gahapon for your information, Monsignor Humuan. Kanang gimisa ninyong Novus Ordo Mass or New Mass, imbento ra na sa mga irehis nga niadtong 1965 to 1970. Kinsa man nga mga irehis nga nag-imbento niya ng maong misa nga New Mass o Novus Ordo Mass. Kini sila pinanguluhan ni Annibale Bugnini o sa pagbasa ni Italian Latin Annibale Bugnini. Kini si Annibale Bugnini. Mao siya ang nangulo sa pag-imbento nining binag-o nga misa nga nagkatag-katag ng mga pinulungan sa tibuok kalibutan. Lain-lain na imbis nga usar ka pinulungan Latin ra, nagsimbuwag na, nagbuwag-buwag murag ta iskanding. In English para sa Amerikano, Hinapon para sa mga taga-Japan, Ininsik para sa mga China, taga-China, Tagalog, sa Pilipinas sa Luzon, sa Bisaya, mga Cebuano na po, Bisaya, lain-lain nga pinulungan. Okay, ang ilang mga kauban ini, mga protestante po, mga ministro, pag-imbento nining binagong misa, kauban nila si Dr. George Jasper Shepard, Conet Smith, ug Torian. Dili ni medical doctor kundi gitawag nila Doctor of Theology. Theology sumala sa ilang pagsabot. Sumala sa mga protestante nga pagsabot. Theology sa mga protestante. So doktor ni sila sa ilang teolohiya sa mga protestante.
So, kauban ni si Anibal Ibog nini. O, mga erehis ang naging binto niya ng binagong misa, dili na ka na mao ang misa nga bili ni Kristo nga tos mga apostolis nga tos mga santo papa, gusto mga kabispuan tibok libutan sukad kaniadto. Nitongha ra na siya murag uhom kining Novus Ordo kining Yumas, niadtong mga tuig 1965 ug sa 1970. Mo na'y pagsugod diyan ng mga misaha mga igsoon. Dili gani Catholic worship ang gihimo. Ang mga Katoliko dili obligado sa pagsimba. Dili ta obligado pagsimba niya na kung dili Katoliko nga misa. So mga Katoliko dili unta pugson pagsimba niya ng Yumas kay dili man na Katoliko nga misa. Mabasa man na sa katisismo. Ug ang katisismo kamatuoran ug ang kamatuoran way pagkausab. Sama niya ng Yumas, binago man na. Dili man gid ka na Katoliko nga misa. Busa walay Katoliko nga pugos pagsimba niya na. Ang tinuod nga misang Katoliko traditional Latin Mass, katong Latin nga misa katong misang karaan. Bisag mangutana pa mong Magellan, mangutana pa mong St. Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod ug uban pang mga martir panahon sa mga katsila. Ang misa nga Katoliko, misa nga Latin, mao na siyang misang Katoliko. Kanang Bisaya, English, Tagalog unsa pa di ang pinulungan, dili na Katoliko nga misa. Kopya-kopya ra na, sundog-sundog ra na sa mga Pilipinista o mga Anglicans o mga Protestante nga naghimo sa ilang pagsimba diya sa vernacular nga pinulungan. Apan ang simbahan nga Katoliko, dunay usa lamang ka lengguwahe nga gituuhan nga Katoliko sa tibuok kalibutan, mao kana siya ang Latin. So, mingon ko gapon, be informed, dear bishops. Kinahanglan mahibalo po, masayod mo mga obispo. Lakip mo mga parish priests o mga manibahay. Mga pari sa parokya, mga parish priest, kinahanglan may balo sila ni. Eh 21st century naman ta. Karon nga 21st century na wala gyapon mo kasabot kung asa ang misa nga Katoliko o asa ang misa nga dili Katoliko. Kung wala gyapon mo kasabot ana, iwit kayo mo sa pagtuo nga Kristohanon. So, in conclusion ingon gid ko, study more mga obispo. Labi na nimo Monsignor Martin Sarmiento Humuad o Father Jason Panagiton sa Osamis. Study more mo. Unya aron mo magkasabot gid pagayo, basahan ning tubag sa mga kaparian sa MCSPX, Marian Course of St. Pius X. Niadtong miaging adlaw nga ilang gipagawas, open letter to the Archbishop of Osamis. Mabasa kini sa Traditional Catholic MCSPX nga Facebook page. So, basahan ninyo aron nga inyong makita kini kini mao na siya mao na siya nga page unya ipakita na ko ang sulat ni sa mga obispo nga makita pod ni dani ilang Facebook page pod na mao na siya sila ang ilang pastoral letter ko no. So mabasa kini sa kinilang pastoral letter, mabasa ni siya sa source nga gihatag ning link na may link ana gihatag dani sa Traditional Catholic MCSPX nga Facebook page. Sundan na ninyo kay makita ninyo ang source anang photo. Mao na siya. So marato kang ingon. Ayaw ninyo po nga mga Katoliko nga magsimba sa tinuod nga Katoliko nga misa. Dili kay pugnan hinoon, hinadlokon. Daghan ra ba ilang mga hulga-hulga ni. Dili mo ilubong, dili mo misahan, dili mo pasulon simbahan. Daghan kay mga panghulga. Di na karon panahon sa panghulga. Panahon na karon sa paghinulusol. Balik na mo sa misa nga Katoliko, balik na mo sa pagsimba nga Katoliko o pamaagi nga Katoliko. Maglakaw-lakaw mga obispo ug mga pari karon panahon na di nimo mailan. Nya og dili ra batahoron, may gabi pa der, may buntag pa der. May buntag Monsignor, kung dili nimo tahoron mga suko, kay wa ko nimo matahod. Sa pagtahod wa man maili, wa man mangsuta na. Pareha ra man sa ordinaryo nga tawo nga pareha nako. Pareha na to.